हाँ साथी समस्त को प्रेस लॉर्ड एवं नमस्कार निहाती मु प्रार्थना करुच्ची समस्त भल अच्छा खुशी अच्छा एवं जीवन बीताऊँ आम प्रार्थना आपण मान मत गोटे नुआ विषय नहीं आउची बाइबल लिखित अच्छी आम प्रमाण पाऊँ सासू विरुद्ध रे बहु बहु विरुद्ध रे सासू एवं पुओ विरुद्ध रे पिता पिता विरुद्ध रे बहु घर समस्त सदस्य परस्पर विरुद्ध रे कहे आउ जिते बेले गुटे कन्या बा युवती जड़े पुरुष बा युवक विवाह करिताए तांको इच्छा एवं तांको पसंद द्वारा से विवाह करिताए आउ धरिकरी से हासे एई पार से 8 बजार रु एई पारे आउट ऑफ स्टेट रु एई पारे से निर्बंध द्वारा दुई मंडली सम्मुख से विवाह करिताए किंतु से बापा मां को इच्छा नताए आउ फैमिली भितर एपरी समस्या होची जेतेबे सासू बहु को से बल पाहुना कारण तांको बिना पसंद रे विवाह पुओ करिसंती यार कारण होची पुओ पाई कन्याटी देखा हैला एवं बहुटी गर हासिला आउ से पुओ पाई बहु पिला साजिची अन्यर जणे युवती किंतु इटी परिस्थिति कोन होची बहु माहा बहु को बल पाहुना कारण पुओ बहुकर इच्छा रे से बहु पिला को आनी ना पुओ पिला निजर माहार इच्छा रे बहु पिला को आनी ना निजर स्त्री को आनी किंतु निजर पसंद रे गोटे युवती को बाचिले और स्त्री रूपे ग्रहण कले किंतु पुहर माहा से स्त्री को ग्रहण कर बहु पिला को ग्रहण करना से बाहाना करिबो किपरि ए बहु पिला को मु पुओ परिवार तारू बा मु पुओ तारू दूर ही करिवि से प्लान करथिबो साधारण ए सत्य घटना होते से एग्जांपल आपण मान को नहीं आछि जान सुनतो आपण को परिवार मु परिवार निज मंडली रे बा निज समाज रे घटुतिबा विषय केटे गुटे गारे हेपरि गुटे परिस्थिति हला किंतु सेही परिवार एवं सेही ग्राम से गोष्ठी से मानक विरुद्ध रे मु कहूनी किंतु से जो युवकटी जो निष्पत्ति नेला निजर निष्पत्ति ठीक थिला ना भूल थिला ए विषय आपण माने कमेंट द्वारा मते जणाइबे एवं ए आपण माने कमेंट द्वारा आ नेक्स्ट वीडियो मदो तयारी करबे एवं आपण मान को निकट मु प्रकाश करबे एहा तिरा घटना जे जेतेबेले गुटे पुह युवक कन्याटी आणुची जे कोनोसी माध्यम से आणुची निज स्त्री भाव ग्रहण करूचंती यारे पुहर महा बहु ताकू ग्रहण करूना किंतु से खाऊंट पीऊँ वर्ष जाऊँगी 2 वर्ष जाऊँगी 3 वर्ष जाऊँगी 4 वर्ष जाऊँगी किंतु पुओ पिलार माहा तांको स्त्री को तांको बहु को से ग्रहण करी पारुना से प्लान करुचंती ए जो मोर बिना अनुमति रे मोर बिना पसंद रे एई कन्या को जो आनीची ए मोर बहु पिला जो आनीची मोर पुओ आको मो पसंद करनी सेति पय मु परिवार तारु आको मु दूर करबी सेति कोन गुटे प्लान करूची निजरो पुओर अनुपस्थिति रे से अनेक विषय षड़यंत्र तैयारी करछन दिनकर घटना कोन हैला बहु पिला रुसई करूछंती सेते बेले तांको पुओ अन्य कोनोसी खामर बाहर को जाइछंती से समय एमिति तो एपर गठिछि जे बहु पिला जते बेले रुसई करूछंती आ रुसई आंडी बसैला चुली ऊपर बसैला परे से बाहर को जाउछंती कोन से आंडी गुंडी जा सब बासन फुसन माजुचंती बा दुहुचंती ए परिस्थिति रे जो पुओ पिलार मां कोन करूचंती जो आंडी बहु पिलाटी बसैतिले रुसई पाई से भितरे धानटी आनिकरी पकाई देउचंती अल्प धान आनिकरी पकाई देउचंती गांटी देउचंती आ बहु पिला से जानि नांती जे मु जो आंडी बसैछि चुली रे ए भितरे चाउर भी पकाइछि किंतु चाउर भितरे आउ गोटे धान आनिक मोर सासू पकाई से जानी ना परिस्थिति एमती घटुची जिते बेले से बहु पिला तांको स्वामी जिते से कामर आसुँच व्यस्ततार आसुँच गादी सारा कहते निज स्त्री को कहते मोर मिसेस मोर डार्लिंग मोर परम सुंदरी मत खाइबा को दिहंतु जिते बेले से स्त्री निजर स्वामी को जिते खाइबा पई बाड़ुचंती से भीतर धान बाहरुची तार अर्थ होची चाउड़ चाउड़ भीतर धान जाक बचाई फाचुड़ी ना अलग डिवाइड करी ना बाछी ना सेमती न बाछुड़ न पाछुड़ चाउड़टी पकाई देछि ए परिस्थिति महल तैयारी होची तापरे कोच तांको स्त्री को काहे बाछिनु एते काहे धान बाहर काहे पाछिड़नु की खुला नाही की हैं पाछिड़नु काहे डिवाइड करनु बाछिनु को बिना बाछरे काहे पकाइछो
ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖର ପୁଅ ମୁଁ ବହୁ ପିଲା କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି କିଛି ରୋଷେଇ ଜାଣିନି ଘରର କାମ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ମତେ ତୁମ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛି ଗାଳି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କାମ ବିଷୟ କହୁଛି ରୋଷେଇ ବିଷୟ କହୁଛି ଖାଟ ବିଷୟ ଯେକୌଣସି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କାମ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ତୁମ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଝିଅଟି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଆସିଛ ମାନେ ତୁମ ପୁଅ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଯଦି ମତେ ମାହା କହୁଛି ତାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର କନ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖୁଛି ମୋର ନିଜର ଝିଅ ଭାବେ ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରି ମୋର ପୁଅକୁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତୁମକୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମୋର ପୁଅ ଯେତିକି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତୁମର ବି ସେତିକି ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ତମର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ହେ ମୋର ବହୁ ପିଲା ତୁମେ ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନିଅ ଘର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋ ଉପରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ବୋଲି ବ୍ଲେମ ପକାଉଛନ୍ତି ଦୋଷଟି କୋଉଠି ଥିଲା ବହୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ବାଢୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଧାନ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନିଜର ପୁଅ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତ ହଁ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ହଉଛି କି ମୁଁ ତ ତତେ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ବାହାରରୁ ତୁମକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ବାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଲି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ କାହୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଅକାରଣରେ କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚୁଥିଲା ଶାଶୁ ମା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ କାରଣ ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା ପୁଅ ପିଲା ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବି ତୁମକୁ ପ୍ରେମରେ ରଖିବି ତୁମକୁ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବି ଓ ସବୁ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେ ଯୁବତୀଟି ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯୁବକର ଭରସାରେ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ବର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଏମିତି ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କେତେଟା ବାପା ମା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯାଇକିରି ଅଜଣାତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଠା ମହୁ ମିଠା ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମେନ୍।